बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आपको पता है, अपनी कैलकुलेशंस और नॉलेज के मुताबिक प्रेडिक्शंस करते हैं और इनकी प्रेडिक्शंस आपने पीछे देखा होगा बिल्कुल सही साबित भी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? माशाल्लाह सर, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है सर। मौजूदा मुल्क की जो सियासी सूरत हाल चल रही है सर, लोग पूछ रहे हैं इमरान खान के हवाले से। इमरान खान साहब जरा मुश्किल हालात में आजकल, अडयाला जेल में जो साइफर केस चल रहा है, अडयाला जेल में ही हियरिंग हो रही है। इमरान खान ने कहा, इमरान खान ने एक पैगाम उनका सामने आ गया है, उनकी वकला की तरफ से मुलाकातें हुई, इनकी बहनों की तरफ से, तो वो उन्होंने ये बता दिया कि कोई डील नहीं हो रही। तो आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब डील के बगैर किसी तरफ बाहर आ सकते हैं, उनकी मुश्किलात कम हो सकती हैं? आपके साथ एक वीडियो हमने एक नहीं 2-3 वीडियोस की जिसके अंदर मैंने अर्ज किया था कि उनकी बर्थडे के करीब जाके ठीक है, चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आहिस्ता आपने आहिस्ता बात आहिस्ता की थी। ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब वो 22 सितंबर के बाद वो चीज़ें ऑनवर्ड्स जो हैं वो प्लैनेट्स आपस में उनकी अरेंजमेंट अल्लाह ताला ने बनाई। अब वो मूव कर रहे हैं, इसी सिमत में जा रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो डील के बगैर जो है वो आपको बाहर आते हुए नजर आएंगे। रीज़न अच्छा। उसका ये है कि उनको उनका जो, अगर हम चार्ट देख रहे हैं ना इस वक्त, जी। ये हमारे सामने चार्ट है उनका। अगर हम आज की डेट में ठीक है। इनका सन का चार्ट भी देखें और मून से भी हम इनको पढ़ें तो इनका जो 9th हाउस है ठीक है। उसके अंदर मार्स बैठा हुआ है। ठीक है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि वो एम्पावर होते जा रहे हैं। ठीक अच्छा। है, इसके बाद फिर दूसरा ये है कि मरकरी जो है वो भी बेहतर पोजीशन में आ रहा है। मरकरी 1.5 दिन के बाद, आज से 1.5 दिन के बाद अपना घर तब्दील कर जाएगा। ठीक है। अतारत जो है, इसका ताल्लुक जो है कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सप्रेशन, रिटन जो चीज़ें होती हैं उसके साथ है। बातचीत ज़रूर हो रही है इमरान खान साहब के साथ अच्छा। बैकडोर्स में, मगर अगर देखा जाए कि इमरान खान साहब बेंड हो जाते हैं या इमरान खान साहब जो हैं जायचे के हिसाब से, तो ये लगता है कि वो कोई डील करते हुए नजर नहीं आते। अच्छा। जी, ठीक है। प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है, क्योंकि मून भी उनका जो है वो मतलब एक ऐसे घर के अंदर है कि जहाँ पे ज़हनी दबाव में है, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन वाली फेज है खान साहब की। मगर ये है कि मून जो है ना वो सन से अगर पढ़ रहे हैं तो 8वें में बैठा हुआ है, तो ठीक वो है। कोई, और उधर से अगर हम पढ़ रहे हैं, सॉरी, सन के चार्ट से पढ़ रहे हैं तो मून इनका 8th हाउस में, अगर मून के चार्ट से पढ़ रहे हैं तो ट्रांजिट का जो मून है जो इमोशंस को जाहिर करता है वो भी अच्छी जगह पे नहीं है। तो खान साहब जो हैं इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, मगर वैसे वो विल वाइज स्ट्रांग है। ठीक है। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को एक छोटे से सेल में अडयाला जेल में रखा जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, सहूलियात नहीं दी जा रही। लेकिन इमरान खान और उनके वकला जब खसूसी अदालत में पेश होते हैं साइफर केस के मामले में, तो वहां पर वो कोई शिकायत नहीं करते। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब मतलब शिकायत नहीं कर रहे, और कहा खबरें ऐसी हैं कि मुश्किल सेल में रखा गया है, छोटे सेल में, क्या करना चाह रहे हैं? वो शिकायत भी नहीं कर रहे कोई? यही तो सारी बात है जी ये क्या कि स्ट्रेटेजी है इसके पीछे? ये इसके पीछे एक शेर की स्ट्रेटजी है। अच्छा। ये भी है कूचाए जाना की रिवायत के जहां लब पे शिकवा अगर आए तो दुआ भी आए। वो अच्छा, क्या शिकवा बात है। शिकवा तो नहीं करते, पर शायद वो दुआ ही देते होंगे जो भी उनके साथ मामला चल रहे हैं। इमरान खान साहब नहीं बोलेंगे, क्योंकि जाहिर है, जब मैं आपको बता रहा हूँ उनका चार्ट पढ़ के कि बंदा स्ट्रॉन्ग डे बाय डे हो रहा है, ठीक वो है। जब बोलेगा अगर इस तरह की बात कि मैं मतलब लुट गया, पुट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो इमोशनली जो है वो वीक होगा। वैसे भी वो बंदा वीक होगा, बंदा कभी भी बात नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैंने आपकी वीडियो के अंदर ये बोला, लास्ट टाइम आपके साथ भी बात हुई और भी किसी भाई के साथ बात हो रही थी, कि जितना ज्यादा इस वक्त पब्लिसिटी खान साहब को मिल रही है ना उनके ओपोनेंट्स की वजह से, बिल्कुल।
ان کو دوستوں کی ضرورت نہیں ہے. ان کے جو دشمن ہیں اس وقت وہ دوستوں کا رول پلے کر رہے ہیں, اور بہت سارے جو دوست ہیں وہ دشمنوں کا رول پلے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کا آپ سیل جتنا چھوٹا کرتے جائیں گے ان کا قد اتنا بڑھا رہے ہیں ان کے دشمن. یہ ذائچہ بھی یہی بتاتا ہے, کیونکہ اوپوننٹ پلانٹس جو ہیں وہ اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے ذائچے میں, مطلب جو ان کے دوست پلانٹس ہیں ان کو. تو کیا کہہ سکتے ہیں, قدرت کے اپنے مینز اینڈ ویز ہیں چیزوں کو لے کے آنے کے. دیکھیں منڈیلا جو تھے ان کو 25 سال کی قید ہوئی, اس کے بعد وہی منڈیلا صاحب جو ہیں وہ پھر منڈلاتے ہیں بادشاہ بن کے. عمران خان صاحب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ منڈلائیں گے؟ وہ آ گیا جی ٹائم میں انشاءاللہ ایک آدھ جو نیکسٹ ویڈیوز ہیں ان کے اندر میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. وہ وزیر اعظم پلس والی بات جو ہاں جی مجھے یاد ہے. ہاں جی بالکل مجھے یاد ہے. وہ وزیر اعظم پلس جو والی بات جو ہے نا وہ یہ ذائچہ پڑھ لیں, کسی سے پڑھوا لیں, کسی انڈین سے پڑھوا لیں, کسی گورے سے پڑھوا لیں. ذائچہ جو پروفیشن ہی کر رہا ہے وہ یہی بتائے گا. مطلب اٹ از ناٹ می who is telling what has been written in the horoscope. اوکے. یہ وہی ہے جو وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, بالکل وہی کر رہا ہے. ہم تو اپنے پاس سے ہم تو صرف وہی ہے جو لکھا ہوا ہے کوشش کرتے ہیں وہ پڑھنے کی. اچھا, اب ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا ان کا وزن بلند ہے, ان کا وزن کم ہو گیا, ورزش کی ان کو جگہ نہیں مل پا رہی. اچھا ڈفرینٹ خبریں ہیں. ایک انہوں نے ان کی بہنوں نے کہا وزن کم ہو گیا, اور عجیب سی کوئی سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں ان کو کوئی سلو پوائزن دیا جا رہا ہے. کیا ان کی جان کو کوئی خطرہ ہے؟ جان کو تو خطرہ ہے, ابھی بھی ہے. بالکل ہے. جب تک اللہ نے ان کو زندگی عطا کی ہوئی ہے تب تک ان کی جان کو خطرہ ہی رہے گا. اچھا دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا جس طرح آپ اور ہم ویڈیو کر رہے ہیں, لوگ کمنٹس کہتے ہیں نا جی کہ آپ روز کیا خان صاحب کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں ویوز کے لیے, اس کے خان صاحب کے نام پہ کمائی ہو رہی ہے, اس طرح کی آتی نا چیزیں. بالکل آتی. سوشل میڈیا نے نہایت سب پیٹ بھرنا تو ہے, اس طرح کی چیزیں دیکھیں تاکہ لوگ دیکھیں, مگر ہمیشہ بات کرنی چاہیے جو فیکٹس کے اوپر بیسڈ ہو. بالکل ہے. ٹھیک ہے, کسی کو آپ انفارمیشن دے رہے ہیں, بات بتا رہے ہیں, صحیح چیز بتائیں. بالکل ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی بڑے عرصے کے بعد ایک اڈیالہ جیل میں ہیرنگ کے دوران کئی ملاقات ہو گئی. مجھے یہ بتائیں, شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ہی رہا ہوں گے کہ کوئی وہ پہلے رہا ہو سکتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب پہ کتنی باتیں بنی نا کہ جی ایسے ہوا اور جی وہ خان صاحب کو ایسے کر رہے ہیں, دھوکہ دیں گے, ہاں چرا گھومپیں گے. ہاں تو آج پھر وہ والی بات ہوئی, پھر اس سے ملے جس کی خاطر بدنام ہوئے تھے خاص بہت اب تک عالی اب عام ہوئے. اچھا تو وہ ملے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسٹریٹجی جو ہے ظاہر ہے انہوں نے ڈسکس کی ہوگی جتنی بھی ان کی لمیٹیشنز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ اب اسٹے کرنے کے پوزیشن میں آ گئے. مطلب جیل میں اسٹے کرنے کی پوزیشن میں آ گئے, جیل میں بھی ابھی فی الحال کریں گے اسے کچھ عرصہ, تو کچھ دن تو بس ہو میری آنکھوں میں وہ والا کام ہے, ابھی رکیں گے. ٹھیک ہے, مگر یہ ہے کہ یہ لوگ اکٹھے آگے پیچھے یا اکٹھے تقریباً جو ہے نا باہر آتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اب سائفر کی بات بھی آپ نے جی جی بالکل. تو مرکری جو میں نے عرض کیا نا کہ اپنا گھر بدل رہا ہے, تبدیل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن ہے, سائفر بھی کمیونیکیشن ہے. بالکل. ریٹن کوڈنگ ڈی کوڈنگ سارا کچھ کمیونیکیشن سے ریلیٹ کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو جب گھر بدل لے گا اور سورج اور مریخ ایک جگہ پہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا ذائچے میں کسی کے نیٹل میں, تو وہ بندہ امپاور ہوتا ہے. اور پھر جب مشتری اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے, مشتری بھی اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے, عدالت بھی بہتر نظر سے دیکھے گا, تو یہ سائفر کا کیس جو ہے یہ ایسٹرولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے تو ختم ہو جاتا ہے. اچھا, ہاں اس کی مطلب اس کی کوئی وہ چیز رہے گی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بات گئی, اور عمران خان صاحب کو ٹرائل جیل میں کیا جا رہا ہے, ان کو کہیں کورٹس میں پیش کیا نہیں جا رہا. کورٹ سمجھے کہ خود جیل میں جا کے ٹرائل کر رہی ہیں. کیا جان کو خطرہ ہے یا کچھ اور پس پردہ کوئی اور وجہ؟ نہیں, وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں I'm not in a mood to move, in fact بہت تھکے. تسی آ جاؤ. ہاں آپ آ جائیں, میں مطلب آپ نے مجھے اپنے پاس ہی بلانا ہے نا. ایک تو یہ چیز ہے, ٹھیک ہے, کہ دوسرا یہ سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آن اے سیریس نوٹ یہ ہے کہ خان صاحب کو اتنا گھمایا پھرایا انہوں نے, پورے پاکستان کی سیر کرا دی ہے. بالکل. تو اب خان صاحب جو ہے ریسٹنگ فیز کے اندر ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں, اسٹریٹجائز کر رہے ہیں چیزوں کو, تھنکنگ موڈ. تو یہ ہے کہ اٹس گڈ ان کی سیفٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور کوئی اس کے اندر پس پردہ
वजूहात जो हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता. अच्छा, हाँ, तो ये क्योंकि जायचा बता रहा है, जायचा बता रहा है, लेकिन वो खतरनाक बात है, जायचा मुझे ये कह रहा है कि बताना नहीं. बताना नहीं. हाँ हाँ अच्छा, हाँ, है इसके अंदर, जाहिर है कुछ ऑफिशियल चीजें होती हैं जी. ठीक है. मुझे नहीं पता, मैं तो थोड़ा बहुत ही जानता हूँ, ज्यादा मैं नहीं जानता. मुकम्मल जानने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, मगर रीजंस भी हैं जिसकी वजह से उनको कंटेन किया जा रहा है. आप ये भी तो देखिए ना, कोई पिक्चर आपने देखी इमरान खान साहब की नहीं, सोशल picture मीडिया कुछ मीडिया भी पे? नहीं. बस ये है कि यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन, और हमारी ऑडियंस को भी. ठीक है. मेरा लास्ट क्वेश्चन, इमरान खान साहब की तरफ से पार्टी रहनुमाओं को हदायत पहुंचा दी गई, इलेक्शन का ऐलान होते ही इंतखाबी मुहिम का आगाज हो जाएगा और छुपे रहनुमा जो पीटीआई के छुपे हुए हैं वो भी सामने आ जाएंगे. आपको लगता है कि इमरान खान साहब जैसे ही इलेक्शंस का ऐलान होगा, पीटीआई को इतना चाहे टाइम ना मिले कैंपेन का, तब भी पीटीआई को वोट पड़ेंगे, पीटीआई स्वीप करेगी? कैंपेन तो पीटीआई की चल रही है पिछले साल से, ठीक है नहीं, ना. अभी रुकी नहीं हुई, ये अभी वो भी चल रही है? कॉन्स्टेंटली आप देख लें कि जो जो जलसे नजर नहीं आ रहे ना, उसमें अवाम जो है वो ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है. सैटन जो है ना, जायचे में, पाकिस्तान के जायचे में भी देखें और इमरान खान के जायचे में भी देखें, सैटन रिलेट करता है अवाम के साथ. ठीक है. अवाम जो है वो ओवरवेलमिंगली इज रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स इमरान खान साहब एंड पीटीआई. कैंपेन की जहाँ तक बात है तो वो मैंने बात आपको बता दी, पिछले साल जब भी वो जब से उनको भेजा गया घर और फिर बड़े घर, तो अब तो कैंपेन उनकी इंटेंसिफाई करवा दी है. वही कि मतलब दोस्त बने थे दोस्त दिल दुखाने को है, मगर ये कि जो दुश्मन है, जो ओपोनेंट्स हैं, वो इनफैक्ट पीटीआई की कैंपेन को रन कर रहे हैं. पीटीआई की कैंपेन जो है वो चल रही है ऑलरेडी. ठीक है. डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया. व्यूअर्स, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, और जब भी डॉक्टर साहब के पास मैं आता हूँ बड़ी ही जिम्मेदारी से और कैलकुलेटेड बात करते हैं और ज़बरदस्त बातें करते हैं. मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दीजिए इजाज़त. नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.